Juan, teksto na makita sa Juan Kapitulo 10, versikulo 1, versikulo 1 taman sa versikulo 11 at masahon. Pero doon na tayo mga quotation na nigigan sa mga versikulo. Mauna nga, medyo doon na pa tayo mga diskusyon anigyan po, no? So ato karon nga kuan, ato karon nga titulo sa ato ang pagtulunan, Gospel about the assurance of salvation and blessings of God. So, ang ito kung maayong balita, may tungkol sa kasiguruhan sa kaluwasan o sa mga panalangin sa Diyos. Wagi dili ra kay kutob ta nga nakaangkog kaluwasan, kay kanipulong kaluwasan. Kung gyud pwede gyud na dili gyud ta na manukat. Yan, isgud kita gospel. So, mo na isa na karon sa atong pag-isgutan. Unsa mo ini gospel about the assurance of salvation and blessings of God. So, ano dire unya ato ning basahon karon dinhi sa sinulat ni Juan sumala sa gipamulong ni Kristo sa Juan kapitulo 1 unya kapitulo 10 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 11. So ato basahon lagi dinhi tanaw sa kundi sa inyong mga Bible matun pa sapagkat tinuod ako magaingon nga na kaninyo. Siya nga wala nagasulod pinaagi sa portahan ngadto sa turil sa karniro apa nagakatkat sa laing nga agianan kini siya usa ka kawatan ug usa ka tulisan. Apan siya nga nagasulod pinaagi sa portahan mao ang magbalantay sa mga karniro. Ngadto kaniya ang magbalantay sa portahan nagaabli ug ang mga karnero naminaw sa iyang tingog ug siya nagatawag sa iyang kaugalingon nga mga karnero pinaagi sa ngalan ug nagatultol kanila sa gawas ug sa diha nga siya nakapagawas sa iyang kaugalingon mga karnero siya nagaadto una kanila ug ang mga karnero nagasunod kaniya kay sila nakaila sa iyang tingog ug sa usa ka langyaw sila dili mosunod apan mokalagi gikan kaniya kay sila wala makaila sa tingog sa mga langyaw. Versikulo 6. Kini nga sambingay isulti ni Hesus ngadto kanila apan sila wala makasabot unsa ang mga butang sila nga iyang isulti ngadto kanila. Unya miingon si Hesus ngadto kanila pag-usab. Sapagkat tinuod ako mag-ingon nga na kaninyo. Ako mao ang puntahan sa mga karniro. Ang tanan nga miani una kanako mga kawatan o mga tulisan. Apan ang mga karniro wala naminaw kanila. Versikulo 9. Ako mao ang puntahan. Pinaagi kanako kon si bisan kinsa nga tawo mosulod siya maluwas o musulod o mugawas o makakaplag o masipsip. Ang kawatan wala nagaanhi apan aron sa pagpangawat o sa pagpatay o sa paglaglag. Ako mianhi aron sila unta makabaton o kinabuhi o nga sila unta makabaton niini nga mas maligaya. Versikulo 11. Ako mao ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay magahatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Ito tama pag-aatot sa mga pag-ampo. Gamhanan ug maluloy unang mga Dios tagiya sa langit ug sa yuta, Dios nga mo gisimba kinsa nagahatag kanamo sa tubsanan ug kaluwasan sa among mga kalag. Ining takna sa kabutagon gamhanan ug maluloy amahan kami nagatawag kanimo ug nagapagmiloy kanimo Lord God nga ang amo gid kinong Dios nga mga kaigsuonan usab mahimo nga makaapa sila karon sa pagdiscuss namo Ginoo pagsugod ng discuss niining balaang mga pulong ay imong gihatag kanamo karon aron mahimo namo sukaranan sa amo ang pagtuon o usab sa amo agyong kinabuhi. Ang pagampo kanimo langit nun ug maluloy yung amahan nga sa ngalan ni Kristo Jesus nga ang maluluwas ikaw gid Ginoong Dios sa maghahatag kanila sa eksaktong kahibalo o pagsabot mahitungod sa mga kamatuoran nga gusto sa nimo Ginoo nga itisok sa among
mga panumduman aron nga mahimo namo gabayan sa pagkinabuhi sa nagapaabot kini sa imong pagbalik. Kini Ginoo ang akong pag-ampo, ikaw labas tanan, magpasaylo ka namo sa tanan namong masala, sa buhat sa pulong usong kauna. Gasi kami Ginoo sa tanan pagkatigutan aron walay mahimong usa ka balabag, usa ka ali, aron ang imong panalangin nga langitnon dili magkadangat Ginoo dinhi kanamo. Dili oras sa kabuntagon langitnon nga Dios, balaan o magkagagahon namo nga maduluwas among gihangyo Ginoo ay pagpag-uban bisan pa sa mga kaisulan nga napagkapsat sa mga dalanon nga nagapadulungan ni ikaw magatipig kanila o maghatag kanila Ginoo sa imong panalipod. Salamat po Dios bisan pa niadtong imong ipanagtawag dahil asing ang Ginoo alang sa himaya sa imong ngalan. Kini ang ipangayo sa ngalan ni Kristo Jesus na maluluwas o Ginoo. Amen. Okay. Mao ni karon mga igsoon ang ato karong teksto nga gibasa o mahimo natong sukarana sa atong pagpamalandong. So, ang ato karon diri the gospel about the assurance of salvation and the blessings of God. Mao ni siya. Pag moingon gani ta gospel sa ginang ko mga pagkasulti sumama sa biblical nga terminology, kanang pulong gospel abot pasabot ana maayong balita. Mahimo siyang maayong balita, tawgon siyang maayong balita tungod kay naa diha ang sunod nga kamatuoran mahitungod sa kasiguruhan sa kaluwasan. Kay dili ka matawag nga maayong balita ug di kasigurado. Unya dili lang kay kasiguruhan nga dili ka makaangkon sa pagkahigugman sa silot mo na gitawag og naluwas na ka. Naa pa kay ikaduha nga gihisgutan diha and the blessings of God. So kinsa may panalanginan sa Dios katong mga nakaangkon sa kaluwasan. Kanang mga tao diya naglambo ang kinabuhi kay naglambo ang kinabuhi bisan kung walay insaktong kahibalon sa kalwasan. Kasagdan na nato kay lahi pa po ng panalangin nila. Kay diri sa kalibutan, apay duha kung matang sa gahom ang makahimo sa pagpanalangin sa gusto niya panalanginan. Si Satanas makapanalangin sa iyang naangayan. No, actually, tanang tao sa kalibutan, gitawag kong anak sa yawa, sa diya, na wala pa nila manawag si Kristo, anak mo sa yawa. O bitaw na nga ang isang tao, kita niyo baloktot kayo, hindi mo tuos ka maturan kay mo na nagpangimatuod yung tinuod ng isulti sa Bible, buwan katong si 44 nga. Ang tao nga wala makadawat sa Ginoo, anak kita sa siyawa, o nga, ang yan batasa, hindi na iliwag din siyawa. No, magtitaw ko nagbaton o ka ng yawan o na pamatasan. Kay mo man ay realidad, kitang tanan, ikan man kanila. Pero sa diya nga nahimo na tang anak sa Dios, ingon ang Juan 1:12, gihatagan tag katungod sa Dios, no? Ang naghatag og katungod dili tao. Dili ang tao may naghatag og katungod nga muklinta nga kita anak sa Dios. Ang kamatuoran nga nahimo tang anak sa Dios kay kita gid ug nasayon kung ginawat nato si Kristo Jesus. Muna nga sa diya nga kung nadawat si Kristo Jesus, ituuhan nato gisulti sa kamatuoran nga nagingon alang kanila nga midawat, kanila nagahatag siya katungod. Ang nagahatag og katungod, mao ang Dios. Ang Dios nagahatag og katungod nga katong midawat kuno kang Kristo Jesus, nahimong iyang anak, nahimong anak sa Dios. Muna nga pag-ingon nato nga nahimong kang anak sa Dios, ibalo ta kung sa rason nganong nahimong kang anak kana tungod kay atong nadawat ang manluluwas. So muna mo yung katuran, muna nga dili ta maingon sa uban nga nanghambog, nagpasigarbo kay may kamatuoran nga atong gigunitan. Sumuna siya diha. So ang panalangin sa Ginoo para sa iyang mga anak, pero dili gani anak, dili na panalangin sa Ginoo. No? Ang Dios mo panalangin sa iyang mga anak, depende sa sitwasyon. Kaya naman po anak sa Dios nga di pa pud angay panalangina, kay wa pa pud magkakaton. Eh simple naman po, no? Bisag kita sa atong kaugalingon atong mga anak nga ipakapiyalan, dili po nato napiyalan sa mga dako nga butang kay pa mo paglagigid kapiyalan, no? So, yun ang rason. Karon dili ta sa dili ta karon sa atong gibasa sa kinimian bersikulo 1. No, ingon diri sa pagkatinuod ako magaingon nga kaninyo, siya nga wala nagasulod pinaagi sa pultahan adto sa turil sa karnero apan nagakatkat sa laing agianan, kini siya usa ka kawatan o usa ka tulisan. So mo ni gisulti sa bersikulo 1. Karon ato ni mga igsuon nga pamalandungan, no?
Sa versikulo 1 ato nakita diha sa ato ang diretso nga pagsabot sumala sa kamatuoran, si Jesus nagbulagway mahitungod sa sukaranan sa mensahe. Kanang gisulti diha sa versikulo 1, nagisgot kana siya mahitungod sa sukaranan sa mensahe. Nga naman diha unsa man diha kuan? Unsa man diha di ba gaingon diha nga kaduha gyud balik no? Sapagkat tinuod ako mag-ingon na kaninyo. Siya nga wala nagasulod pinaagi sa puntahan. Siya nga wala nagasulod agi sa puntahan, buti pasabot na kung sulod gani ka sa usa ka balay, kung kakak gani ka sa bintana o asa gani ka moagi, kita kag bangag kay dito ka mulusod, ang tawag anong tawag na kawatan nila, delikado na. Tulista na siya, kawatan. Muna isulti ni Kristo. Ingon pa niya nga siya nga wala nagasulod pinaagi sa puntahan ngadto sa turil. No? Kana siya sa kuno kawatan o tulisan. Kining isultihan, wino makita sa bersikulo 6, kini kuno magisulti ni Ginoong Hesukristo giagi pasumbingay. Meaning nga naa siya kana bagi pahinungdan anak. Kanang pulong mga igsuon nga kuan turil ato ra gid lang mahibawaan karon sa unahan, pero kanang pulong turil diretso na nato para masabtan sa ato ang mga tigpaminaw. Nga kanang pulong turil dili na grupo, kay ang pagsabot ana diha sa uban kanang pulong turil ilang simbahan, iglesia o grupo. Ang buot ipasabot ang pulong mga igsuon ng turil ang kahulugan ana maayong balita. Ang kahulugan sa turil maayong balita, dili na relihiyon, dili na grupo, kung dili maayong balita. Kunya hibalo biya ta kinsan maayong balita. Ang maayong balita mao nga si Kristo unsa kuno? Ginansang sa cross. Si Kristo Jesus namatay. Ya si Kristo Jesus gilubong o si Kristo Jesus sa ikatulong ka adlaw nabanhaw gikas sa mga patay. Sa diretso nga pagkasulti ang maayong balita si Kristo namatay, si Kristo gilansang sa cross, namatay, gilubong, o sa ikatulong ka adlaw nabuhi gikas mga patay. Mauna ang maayong balita. Karon, tanaw na to, unsa man kuno ning gitawag kay giagi man ang pasumbingay. Ako na nasaysay nga ang kahulugan anang turil maayong balita. Nga si Jesus namatay aron ta maluwas. No, mo na diya. Kita na nato diya sa kinikuan kanang unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 3. Ato laos pinato nato sa 4 sa 4 o hangtod sa 4 nga nagulakway nga mauna ang maayong balita. So ang gisgotan nga matungod sa maayong balita dili sa gisulti ni Kristo di ating pasumbingan sa bersikulo 1. Mao ni siya mga igsoon ang gitawag og turil. Gipasumbingay ni Kristo Jesus sa turil. Maayong untag ter. May diya kay lisod kay ang mga mamuna-una ibutang sa tuban. Okay, so dire balik ta no. Ang buot ipasabot ang pasumbingan ni Kristo about sa turil nagpasabot na sa maayong balita. Okay. Karon mga igsoon ato nakita dire ang paghulakay ni Ginoong Hesus mahitungod sa sukaranan sa mensahe. Karon diri ta. Kinahanglan na ikaw ug ako masayon ta nga ang atong paminawon nga mensahe nakasukad yun sa maayong balita o sa gospel, maayong balita. Kinahanglan nga mensahe atong pagkalimugan nagigikan sa maayong balita. Muna nga kada sugod nato sa atong mga leksyon, mensahe man nato sa Sunday school man nato, manukad gyud tas kaluwasan. Kay mao man na ang gitawag og resulta sa maayong balita. No? Muna diha. So, karon panahon na mga igsoon, ingon pa si Kristo Jesus nga sa pagkatinuod ako magaingon nga na kaninyo nga siya nga wala nagasulod pinaagi sa puntahan ngadto sa turil sa karnero apan nagakatkat sa laing nga agianan kini sila usa ka kawatan o usa ka tulisan. So kananing magwali kuno nga wala nagasumikad, wala nagagikan sa maayong balita. Ang tawag ni Kristo na mga kawatan o tulisan. Mo
Muna nga gitudloan ta ni Ginoong Jesucristo unsang matanga sa mensahe atong paminawan. Kay naa may mga mensahero mga igsoon karon, imo paminaw nagagamit og Biblia. Pero mailahan imong kini tulisan ni kini kawatan ni ngano man. Una mga igsoon, madumog na itong mensahe sa radyo o bisan asa nga lugar. Unsa man ni? Ang ilang mensahe mga igsoon, dili maayong balita. Unsa man? Kung dili ngalan sa mga Diyos-Diyos. Ang ilang mensahe ko ng Kristo, pero gipahinuod sa pangalan sa Diyos-Diyos. Ang pangutana, may balita na. Dili. Unsay gisulti ni Kristo? Kada sila mga kawatan o mga tulisan. Unsa gid ko na igsuon ang mensahe nga eksakto nga ngayon atong paminaw, kanang mensahe nga nagasubikan sa maayong balita. Nga nakasigurado sa kaluwasan. Kana sila magsuon, imo nang pangutanon may tungkol sa kasigurado sa kaluwasan, katawaan man kana. Di man kasigurado ng kaluwasan kay buhi pa ta. Kana mo ng mensahe mo mga igsoon, kanang simbahan nga nagawali mahitungod mga igsoon sa pulong sa Dios, pero pangutano nimo sa kasiguraduhan sa kaluwasan wala masayon ingon pa ni Kristo, kana sila mga kawatan o mga tulisan. Kaya gusto gid sa Ginoo mga igsoon nga mensahe nga atong patalimugan kanang mensahe nga nagagikang sa kasiguruhan sa kaluwasan ug nganong naluwas ta tungod kay si Kristo nagpakamatay sa krus isip bayad sa atong sala, giula niya ang dugo aron limpyuhan ang atong kinabuhi. O nga dili lang kay paglimpyo nga tama na sa istorya-istorya, kundi tinuod gyud na hinlo nga ang atong pagkinabuhi matag adlaw ni subay gid kanunay sa kabubuton niya. Mo na hinungdan mo na mga igsoon ang epekto gyud sa dugo ni Kristo, kinabuhi nga nausab, kinabuhi nga nabangko, pero unsa may mga mensahe nga sagad atong madungog. Mo say mga igsoon, mubasa lang og gamay gikan sa pulong sa Dios. Wala na gyud puro sa Biblia to galing mga opinion. Usay madunggan nimo nga dunay istorya taron nga nakakunik-kunik og sa ingon sa banal nga kasulatan, pero mga igsoon wala ikong kalingunan o kasukaranan, sumala lang sa opinion. O kini mga igsoon gi-address sa pangalan sa mga Diyos kinsa ngalan na lang. So ang sunod mga igsoon nga mensahe nga ato kasagaran madungog kanang mensahe mga igsoon nga nagpasigantog. Kita kami ra gyud ang maluwas tungod kay ang among simbahan, ang ngalan sa among simbahan mabasa sa Bible. Mabasa sa Biblia. O sa ilang mensahe mga igsoon, dili mayong balita sa kasiguruhan sa kaluwasan, pinaagis dugo ni Kristo. O sa ilang mensahe, ang among simbahan mao ni tinuod kay mabasa sa Biblia, wa man magsulti ang Ginoo na. Ang mensahe nila magsuon imbis unta tumayong balita, ang ilang wali magsuon, ang ilang mensahe nagagikan sa pagpasigarbo o pag-angkon-angkon unsay nasulat sa Biblia nga kuno sila'y tinuod kay ilang simbahan. Ang ngalan, ang karitulan sa ilang simbahan mas nabasa sa Biblia. Pwede, dili mo na pwede, kapag isulti sa Bible, pwede na nimo ang kunod, pero ang pagpamatuod ka na, tinuod yun na ikaw na. Makita mo na sa mensahe. Kaya ang tinuod yun mga igsoon nga, katawhan sa Diyos, kanagyan mga igsoon nga, ang iyang pundasyon sa iyang pagtuo, nagagumikan yun mga igsoon sa bilihong dugo na giula ni Kristo. Kaya mo mato ang maayong balita. Pero na mga tao gusto na bugiro kayo, ang among simbahan, nabasa ang pangalan sa among simbahan, Iglesia ni Kristo. Di ba? Ano nga na, ma'am? Iglesia ni Kristo. Hampo kayo sila na, pero tanawa mga gusto na kinabuhi ang nila dyan sa sulod. Tanawa ng mga kasilingan, di manato na ikapanghimakat, di ba magsuon na otro ba ang ilang katabian? Kung unsa sila katabian sa una, sa ilang gibiyaan baruganan, maugyapon ng ilang gidala karon nga naa sila ng ilang bagong baruganan. Walay ko utruhan. Tanawa ko na nimo. Naging na balang kasulatan nga kamo mao ang templo sa Dios. Kana pulong nga kamo mao ang templo sa Dios. Tunko ana ang Ginoo sa labas. Pero tanawa ra ko na sila before sila manunod sa ilang simbahan, nasa gawas bakit gyud sa asos grabe lang ilang laglong kayo bangag ang kininian diri sa kuan sinuyo sa sigarilyo. Pag gumagsuyo, ay hapos. Pero sa naman baho na kayo ba ang sigarilyo. Pero ang tinuod nga anak sa Dios, unay
bisyo kay kanang mga sigarilyo mga igsoon mo na kita kanang pagka-change smoker kanang bisyo mauna ang mga basura ni Satanas nga gibutang sa kinabuhi sa tao. No? Pero hubugiro na mga igsoon kay manuntik kami gitino kami ra gyud maluwas kabutanan diya sa kalibutan ilang tawag nato unsa kalibutanon pero sila unsa kuno langit nun kay ang ilang simbahan pertigo kuha tulong ka buok sungay. No? Unya ang ngalan basa sa Biblia, Iglesia ni Cristo. No? Di ba? Abi niyo mga igsoon, mao man ang mensahe nila kanunay. O, unya ang ilang kanunay pirming tirahon, katong ilang baluganan kung nagigikanan po. Pero mga igsoon, dili ka kabasa sa Bible, nga nagsulti si Kristo, iwali ninyo sa tibuok kalibutan ang ngalan sa inyong simbahan. Kung sa gisulti ni Kristo, iwali ninyo sa tibuok kalibutan ang maayong balita. Ang maayong balita. Unsa man ang maayong balita? Nga si Kristo Jesus gilansang sa cross, nga si Kristo Jesus namatay, o nga si Kristo Jesus nabuhi gikas mga patay sa ikatulong nga adlaw aron kita alang sa atong kaluwasan. Ngayon bililong dugo matong pa ni Apostol Pedro nagalimpyo sa atong tibuok nga pagkatao. Mao na nga ingon niya busa pag kinabuhi kadtong balaan. Nya usab ni kinabuhi balaan, dili pamamak, dili maglimpong sing katao, tanan mga dili maayo, gibiyaan. So, mga igsoon na ubang mga mensahero madungog nimo sa radyo, madungog nimo diya sa social media, magsigig pahangapog mga igsoon na ng ilang simbahan. Pero ang sulti sa Ginoo dili nato ipanghambog ang atong simbahan, dili nato iwali ang atong simbahan. Unsa itong iwali? Nga si Kristo na gyud ang buktong makaluwas sa nilain. Sa atong pamagsoon dili na maayong balita. Ang uban magsoon niya pa ikaduha nga atong madungog nga perting sabaa karon panahon ang igsoon kanang gitawag og bautismo, ang ilang giwali bautismo. Bigyan kamo mga tao kinahanglan mutuo ni Kristo unya magpabautismo, magpabautismo mo sa akong simbahan aron mo maluwas. Kung di ka nimo magpabautismo, di mo maluwas. Kay para sa ila ang bautismo makaluwas. Kada karon pagpuntahan magsulti tinuod na ang bautismo makaluwas. Pero naman daghan ang mga tao di pa bautismo nga mga igsoon, balik na magyapos kalibutan na uban gani mga priso na magani. Oh? Muna ang igsoon nga, ang mensahe dahil ng igsoon nagagikan sa maayong balita. Dili ingon nga ang giwali na ito bautismo, kay kanang bautismo dili na makaluwas, kanang bautismo sa tubig, di na makaluwas. Pero kung ikaw nakadawat sa kaluwasan manggod, kanang pagpabautismo nimo, imo ra ng ebidensya nga mituo ka ni Kristo. Pero sila mag-igsoon ang ilang mensahe, magpabautismo mo kay ang bautismo makaluwas. Oh, ano pa din sila? Kami kompleto niya ng bautismo, na bautismo Espiritu Santo, na bautismo kalayo. Kompleto na lahat. Kanya mga igsoon, magsige dahil pinagarpan nga kami, nakahimo ng mga milagro. Kadungog, ikupirmi anak. Kana sa ilang igsoon ng mensahe, ingon pa ni Kristo, dili ko na tinuod ng mensahe nga makaluwas. Kung si tawag sa Ginoo ang klasya sa mga mensahero, ingon pa ni Kristo, tanawa. Ingon pa niya, sa pagkatinuod, ako magaingon nga na ganinyo, siya nga wala nagasulod pinaagi sa puntahan, ngadto sa turil sa karnero, apa nagakatkat sa lain nga agianan, kini sila usa ka kabatan o usa ka tulisan. Kaya unsa may gusto ni Ginoong Jesucristo nga ipawali, kaya ang kahulugan ang turil niya, maayong balita man na. Ang gusto ni Kristo nga makawali ang usa ka magwali, ang iyang iwali mao ang maayong balita. Nga ang maayong balita mao nga si Kristo makahatag og kasiguruhan sa kaluwasan, nga ang tawo nga midawat ni Kristo di na maimpirno, nga ang midawat kang Kristo magbag-o ang kinabuhi, nga ang midawat kang Kristo nahiusa kang Kristo Jesus kuno unsa dunay kausaban ang kinabuhi. Mao na nitabo, mao na ang maayong balita. Ang uban nga pagsuon nga ilang wali mao ni dili maayong balita unsa ilang giwali. Dili ka mukaon o baboy, magbantay ka sa adlaw ipapahulay, ug sundo mo kasubuan. Kana mga igsoon mo nitong kasagaran madungog nga mensahe kanang yagaw-yaw mga igsoon mahitungod sa mga nagdala sa pulong sa Dios. No? Mao na, pero ang pangutana nag-ingon ba si Kristo nga iwali ninyo ang pagdili sa pagkaon, iwali ninyo ang pagsimba sa adlaw ipapahulay. Abi ninyo magsulti karon maginaw sa bitaw kanang maminaw ko sa mga radyo,
kanunay kung makadungog ka anak, ang ilang giwali dili sila nagwali mahitungod sa kamatayon ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang ilang giwali nga adlaw yung ipapahulay o kanang pagdili sa mga pagkaon. Ang pangutana ka, maayo din ng balita. Abi, maayo din kuno ng balita, nagkakauron ka, iniinom ka, ayaw kaon, di mo kaon ka na, impirno ka na. O, hindi na maayo balita. Kunya, tarawa, usap kayo ng iwali, kinahanglan mo simba ka sa adlaw ng pamulay. Kunya, usap may kisulti sa kasulatan, kung sundo na ito na, nag-ingon ang kasulatan, nga walay mo gawas sa ilang panimalay sa adlaw igpapahulay. Buti pa sabot nga sa adlaw igpapahulay, ang mga tao magpundo na diya sa balay. Pero pag-abot ni Kristo Jesus, pag-abot ni Kristo Jesus, unsa maghihimo ni Kristo Jesus sa adlaw igpapahulay? Wala man po siya nagpahulay, nagsimag lakaw-lakaw si Kristo. Unya, nangadto dito itong na nagtapok-tapok na daan dito sa sinagoga, kaya ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito, gibadlong niya katong mga tao nga nagtapok sa sinagoga. Kaya naman, ang isulti sa balaang kasulatan sa adlaw igpapahulay, walay mo gawas gikan sa puntahan sa balay. Nagtapok man sila dito sa sinagoga. Kaya ang pangutana, nga ni ato man si Kristo dito, aron masabton sila nga nangasayop sila sa pagsunod nila sa adlaw igpapahulay. Karon man so nato nakita gyud ang mga mensahe karon. Pag ingon ni Ginoong Jesucristo sa pagkatinuod ako makaingon na kaninyo. Siya nga wala nagasunod pinaagi sa puntahan ngadto sa tuwil sa karniro apan nagkakatkat sa lahing atianan kini sila usa ka kawatan usa katulisan. Gipasabot ni Ginoong Jesucristo ngini panahon sa grasya human sa kamatayon ni sa krus Kalbaryo ang iwali maayong balita. Ang iwali kasiguruhan sa kaluwasan, dili ang pagsunod sa kasuguan, dili ang pagtudlo sa adlaw igpapahulay, dili ang pagpursige sa tao nga dili na mukaon sa mga pagkaon nga ginadili sa daang kasuguan. Kay matud pa ni Ginoong Jesucristo, matud pa ni Ginoong Jesucristo mga igsoon, sa diha nga si Pedro gipakitaan ko sa kapanan-awon, ayaw hinganli. Si Kristo matud nagigsulti ni Pedro dito sa ibabaw sa ato. Samtang nagpuasa siya o nakuyapan siya, ino talaga nakuyapan, kinapunawan, nakakita siya kung sa kapananaw, ikas langit, nagitunto ng ingon sa usa ka habol niya, dito sa ibabaw sa habol, ngayon nakita ang tanan ng mga mahugaw, mananap, nagidili sa kasabutan. Ginglan na sa Ginoo si Juan, sa Pedro, Pedro, pag tumindog ka, pag ihaw o kumaon ka, ingon sa dili ko Ginoo, kay sukad masukad wa ako kakaon og mahugaw o dili binalaan usa gitubag sa pulong sa Ginoo nga iyang nadungog gikas sa langit. Si Kristo ba to? Ayaw paghinganli o dili binalaan ang mga butang nga nahiluan sa Dios. Karon ang pangutana diri, nga man gipakitaan man si Pedro atong mga talan-aon o gipadungog sa mga pulong kay nagsingabot na baya ang mga sulugoon ni Cornelio nga gipadala aron nga mokumbinsi niya nga moadto siya sa balay ni Cornelio kay si Cornelio nagpaabot niya kay giingnan si Cornelio sa anghel sa Ginoo nga ipakuha si Simon Pedro nga nagpuyo sa balay ni Simon nga magtitinag panit diha daplin sa dagat. Karon pa igsoon kung wala to pakit si Pedro o sa Ginoo mahitawon ato mga ginadili nga pagkaon si Pedro di ito mosunod sa balay ni Cornelio. Nga naman, sa balay ni Cornelio nagtapok na dito iyang mga bisita nga giimbitar ni Cornelio para maminaw sa pulo nga isulti ni Pedro ngadto kanila sumala sa gisulti sa anghel. Nasa mga bisita dito sunod sa balay kay mo may giingon. No? Karon, dili ba yan na pwede sa katao nga manapit ka o mga tao ginapit kung dili ka mag-prepare ng pagkaon? Wala kay kato sa Cornelio, unsa man to? Mukaon na to baboy. Mukaon, bisag mo sa may kaonon na to, kaya nga naman, hintil na to. Mo to hinungdan nga si Pedro, nga dito pa sa kinini ang balay ni Simon nga magtitingag panit. Gipakitaan sa Ginoo pananaon may kalabutan sa mga pagkaon, tungkol kay si Cornelio, nato giandam siguro gidito mga litsong baboy. Si Pedro kay grabe ka panatig nga Hudiyo, bisag magtotoo ni Kristo, naapay kinaiya nga nagsunod paghapon sa kamanduan ni Moises, dili pagkaon sa mga ginadili dito mukaon baboy. Dili ko mukaon og karning kanang linuto nga karning baboy, dito mukaon litson.
dili tumukaon o kanang dito mukaon guba, dito mukaon og ulan, dito mukaon pasayan. Kanang ilang ingon-ingon diri singgit-singgit nga, ingon dahil nang manuruyay diri nga, kanang ulo sa lukon, ulo sa lukon. Si Pedro dili mukaon na ng ulo sa lukon, ngano man, dili man na. Dili man na sa balaod. Pero sa panahon ni ang nagsuon nga si Kristo gilansang sa cross, unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, ayaw paghinganli og dili binalaan ang mga butang nga nahugasan na nahugasan. Ayaw paghinganli og dili binalaan ang mga butang nga nahugasan ingon sa Ginoo. Karon ang ilang gikotlo kagahapon nakadungog kong istorya sa kuan nga naa ko ni gisulti niya ang gisulti sa Hebrehanon nga halos ang tanan nahugasan na. So ang ilan na dito may isuon nga pilo kanabang kasi ang ilang interpretation ato pag ingon gani og halos ang tanan nahugasan na nagpasabot nga wala mahugasi ang tanan. Kay naa pa man halos naman meaning nga wala mahugasi pamutana. Unsa may wala mahugasi? Sa ilang pagsabot ang wala mahugasi kanang isda nga walay himpis. Kanang pasayan, kanang alimango, kanang sa paingalan na kanang mga kinhason, kanang karning baboy, kanang baboy, wala na bang hugasi. Kung ang Diyos may isang sa diyang ipatulo ni Kristo yung dugo sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, kung nahugasan ang atong sala, na hinungdan ka din natin ang impirno, kaya pagbaboy, dili ang apel paghugas, unsa man ka gamhanan niyang baboy, ikumpara sa atong sala. Ang isulti niya sa Hebrehanon, nag-isgot kini siya, niyatong mga dugo nga giula sa karniro, giula sa mga tingkanding sa panahon pa ni Moises. Moto nag-ingon ang Hebrehanon sumara sa pagbakbak may kalabutan sa kalahian sa grasya o sa kalahian sa kasuguan ni Moises. Nga sa panahon ni Moises, gisgutan sa Hebrehanon nga halos puno ang tanan nahugasan pinaaging dugo. Kung sa matong dugo dugo sa baka, dugo sa kandiro, dugo sa kanding. Dili ito dugo ni Kristo. Pero sa diyang iula ang dugo ni Kristo, ang tanan nahugasan, mo nag-iingon dahil ang kasulatan, pag-istorya, ayaw paghinganli. Kung dili pinalaan ang mga butang na nahingluan na, kung sa may nakahinglo, ang dugo ni Kristo. Katong dugo sa karnero o sa mga lating baka o sa kanding, mokto'y gingon niya sa Hebrehanon, halos ang tanan butang na hingluan pinaaging dugo. Kaya tinuod man na. Sa ilang panahon mga igsoon, ginidaan sila pagkaon sa papanamitan sa mga mahugaw, mananap, nag-iskutan sa balaod. Pero sa panahon na makasala sila, ang ilang sala mapasaylo pinaagi sa pag-ula sa dugo sa dating karnero. Wa nagpasabot nga sa giulaan siya o dugo sa dating karnero nga makakaon na siya libre na sa makakaon sa mga pasayan o sa mga karning baboy. Wala dili. Ang iyang sala ato nahimo niya motoy nahidlo, pero nagpabilin pa gihapon nga ang sala naa pa diha. Pero sa panahon ni Hesus Kristo may suon, ang tanang mga butang nga gisgutan sa balaod, wala na to epekto. So di niya to nakita ang isuon nga kadaghanan nato madumog mensahe karon dili maayong balita. Ang madumog nato karon mga isuon nga mga mensahe nga madumog nato sa palibot, talak sa nakakadumog ug mensahe nga gisgot sa maayong balita. Ang ilang gisgutan niya, ngalan sa Dios, ngalan sa simbahan, bautismo sa tubig, unya kanang mayunay mga isuon nga usara gyud ang Dios. Kanang mga walis magsuon kana mayroon siya nga ang ilang mensahe usara gyud kuno ang Dios si Kristo Amahan ug ang Banal nga Espiritu Santo usara. Mora ni balik-malikon nila wali. Wa kina mga isuon unya mo na ngayon iskibol pagsulti nga siya kuno mao na karon ang anak. Unya kung imong i-diagram nga ang Amahan ug ang Espiritu Santo ug ang anak usara di siya ang Amahan, siya pud ang anak, siya pud ang Espiritu Santo. Mo nang baruganan sa mga wanis, ang ilang imali wanis na yun si Kristo in Jesus name. O Jesus na yun. Karon nagpangutan naman Jesus pala hubog. Ang maayong balita mao ni
Ang gusto sa Ginoo ipawali maayong balita. Sa mga maayong balita, kasiguruhan sa kaluwasan. Oh, so mo na akong na-discuss diya. Ang uban pa maigsuon, ang ilang giwali ngalan sa ilang pangulo. Ngalan sa ilang pangulo. Imbis mention ang iwali si Ginoong Jesucristo, ilang gamiton si Ginoong Jesucristo, iwali na si Ginoong Jesucristo. Pero maigsuon, ang ilang gipahimugatan pagayo, nga atong talahon na, will di alida, o nga atong putingan, will di alida, nakapahimo, nakapertighan ng milagro. Di ba makita nimo? Imbis ang kaluwasan nga gibuhat ni Kristo dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, maoy i-emphasize pag-ayos sa mga tao. Ang ilan ng mga isod nga giwali, mao ang pangalan sa ilang founder. Unya, makisgot din kung milagro. Ang Diyos mo isod, bilig anang milagro. Kaya nag-ingat na bitaw siya. May punta sa Tuhan. Ay, sister, Tuhan. Ini si Brad Tuhan, Yoyo. Okay, may punta ka na sa mga bako na ka. Okay, sige. Okay, padayon ko no. So, ingon na dire mo ni mga igsoon ang gisulti diha sa Juan kapitulo 10 bersikulo 1. Sa pagkatinud ako magaingon na kaninyo. Siya nga wala nagasulod pinaagi sa puntahan ngadto sa turil sa karniro. Apa nagakatkat sa lain nga agyanan. Kini sila usa ka kawatan ug usa ka tulisan. So ako karon dili ang buti pa sa patana kanang mensahe kay kuno nga unsa kuno. Una ato nag-iskutan diri. Ang ipasabot ni Kristo Jesus anang turil maayong balita. Kinahanglan nga atong mensahe maayong balita, nagagikan sa maayong balita. Unsa man maayong balita? Nga si Kristo Jesus nagahatag nimo kasiguruhan sa kaluwasan nga di ka maimpirno sa diyang dawaton nimo si Kristo Jesus. Mao na maayong balita, nindot kay na kay para sa anak karon be. Na ay nagbalita nimo, ingnan ka pag istorya nga ikutan ko si Brad Yoyong. Na ay nagbalita ni Brad Yoyong nag-ingon pagsulti. Usa ni ka Hebrew lang ha. Ingnan sa ka kanang Brad Yoyong na ay kwarta nga usa ka milyon gipadala nimo. Pagkadungog niya na pwede kita sing gipays usa ka milyon kisa pinagpadala na ay kuan ka katong imong amo kaniadto naghatag siya gasta nimo 1 million. Pagkadungog ni Brad Yoyong ana pwede kinalipaya kailangan sa 1 million. Kita mga igsoon sa diyang nakadungog ta sa balita nga nag-ingon si Ginoong Jesucristo, ikaw Yoyong sa diyang gidawat nimo ko, dili na ka maimpirno, makapuyo ka sa langit, naa na kay mansyon nga pulawan, papuyo ka sa syudad, nga doon sa pulawan. Unsa may batiyon nimo? Namo pa na sa kamilyon. Gising na nimo na nga nag-ingon ang Ginoo nga dito sa iyang gingharian sa langit, naman taniya o mansyon nga pulawan. Kinsa man kuno dire tao nga nakita nato nga naay mansyon nga pulawan. O kita ninyo ni Aborino, si tanong niyo ni. Murag gold no. Dili ni gold way. Unsa ni siya? Kuan ni siya stainless. Pero murag gold dili ni siya gold, stainless ni siya nga kuan kana bang naman ito stainless nga murag gold. Pero tanong murag gold no. Ingon ani color ang balay pero kini kuan man stainless man eh. Ang balay na to nga giandam sa Dios dito sa langit, lunsay pulawan ingon kapitaw sa kristal, mao na giandam sa Dios nga balay nimo dito sa langit. Dili sa kalibutan nangabang ratag balay, pero bisan pagka nangabang kag balay dili sa kalibutan, pero kung nadawat nimo si Kristo nga imong buktong personal nga manuwas og Ginoo, na ay mansyon nga pulawan sa langit nagpaabot nimo. Okay, pagkatana di ka malipay na. Maunay maayong balita, pero may isang kung ang abot nimo may balita mo ni ikaw, makapuyong naglangit. Pero kinahanglan tumanon nimo ni. Usa ni tumanon ako. Sir, di ka mukaon og kaning baboy, di ka mukaon og ulang, di ka mukaon og kalimango, dili ka. Pero kinahanglan gidili nga mukaon kay mo sa diya mukaon ka ginason. May impirno ka. Ang pamutan na maayo na balita. Maayo kuno lang nga balita nga mukaon ang kaginason sa impirno ka. Mukaon kuno ka bisag muhikop lang kag sabaw sa karning baboy, maimpirno ka. Dili na maayo balita. Dautan nga balita na ug ingon pa ni Ginoong Jesucristo kana sila makakawatan ug mga tulisan.
Wala mga Kristohanon, kinahanglan nga kita magbasa kitag Bible. Ngayta na nga si salamat kay sa Ginoo si Brad Yoyo o si Sister Penny uban sa iyang kinini ang anak o pamilya ni Brother John. Nagdawat sila gyud kaning gidawat sila sa kinini ang tawag ni Bible study, Bible study ni sa ila ug malipayon kay sila nagdawat sa pulong sa Ginoo. Tungod kay mga igsoon kining maayong balita, may tungod sa kasiguran sa kaluwasan, lugar na kay kanagpuyo ning kalibutan. Pero abi ninyo mga igsoon, ako mismo sa kong kaugalingon, nakaanak ko nga naman na hinungtong ko sa kong papa. Kaluwi sa kong papa namatay, nga wa gyud makaabot ani, wa si makadumog ani. Wa si kadumog sa kasiguran sa kaluwasan. Daghang mga tao na namatay na. Ug tuog gyud kong igsoon pag namatay ang tao, kay mo gyud sa Ginoo, pag mamatay ang tao, mukha niya maangkon ang kahibalo may tungod sa kapasayloan sa sanga. Kung sa gisulti sa Ginoo, mo adto sa kalayo sa Ginoo. Pero kita mismo, karon lipay kita. Muna na kita atong kinabuhi ng kalibutan na buo raman ta kaayo. Edad na sa kalibutan. Ako 53 na edad. Di po kumusugot ug moabot ko sa gatos Bili man iso natay paglaom kung moabot na panahon nga mabiya lang ng kalibutan ang atong lawas na igsoon idupong man dinho sa sementeryo pero atong kalag sikti kayo kay nangingon ang Dios. Ang atong kalag mupuyo na iyang buhaon kung ipunta sa iyang paraiso di inaa dito ang balay ng ulawad na iyang ipakita na to. Mao na yung balay. Mao na yung kulihanan. So, mo ni diri no, balikan ako no, dunay mga ingon sa Ginoong Hesukristo, magbantay mo sa pagpaminaw sa mensahe kay daghan karon panahon na unsa man ni. Ako nang naistugutan ka kanina, dunay madungog nimong mensahe karon nga imbis ngalan sa Ginoo ang ipadayag ngalan hinuon sa mga Dios-Dios. Usa ang uban po ngalan sa simbahan. Ani mo simba sa among simbahan kay maluwas gyud ko kay kini among simbahan wala gini luwas sa Ginoo. Kay ang ngalan ani nabi sa Biblia, Iglesia ni Cristo. O kami lang kita. Kamutanan sa Dios at tumong impierno. Mo na ilang ruganan. Ang uban po bisa nga kami ra gyud tinuod kay among ngalan Church of God. Na kini magsun ato lang ni expose pagpalapad na to ba atong paglantaw nga dili kay mag-amping di ta. So, ano siya? Ano yung dia? Ang uban ko na mensahe nga kumatunggan diri. Ang ibis ang iwali may tungod sa kaluwasan sa magpabautismo diri sa among simbahan. Kay kini among bautismo ra mo gyud makaluwas. Dili man makaluwas sa bautismo. Ang makaluwas si Kristo. Kaya kung maluwas ka pinagis bautismo, unsa pa may rason na magpalansan si Kristo sa krus Kalbaryo. No? Ang uban lang siya ngayon na ang kaluwasan, kita ra may makaluwas itong kaugalingon ba? Kita ra may kana kaluwasan naara man nato ba? Pero kamuta na, kanya naara man ini mo, kanya karon nakasigurado ka sa kaluwasan, wala pa Ginoon, ibuhi pa baya ta. Kunya ra ta makasigurado mamatay ta. Unsa? Wa ka ni kasigurado buhi sakot nang mamatay ka. Dili ni tinuod na kaluwasan na animo, kay kung ang kaluwasan naara nimo sumala sa imong kaugalingon, ngano hangtod karon mo kalagi ba kasigurado sa kaluwasan. Ang kasiguruhan sa kaluwasan na ni Kristo. Ug mahibaw ana nimo sa dihang kadawat nimo si Kristo ug nahibalo ka kay gisulti sa Biblia. Naay dokumento. Kay kung magsulti ko magsuon nga wala ko'y basihanan, pulong sa Ginoo, ayaw yung tuo kay ako ra na. Gitawag ra na og kapitulo ba bersikulo dila, di ta buto og istorya wala dokumento. Unsa may spiritual document ang pulong sa Dios mao ang Biblia. Mo gina sa mga iso. Okay, dirita. Wala tayong oras na puda. Naarap ta sa introduction. So iyo diri mag iso no. Sa bersikulo 2, Juan kapitulo 10 bersikulo 2. Apan siya nagasulod pinaagi sa puntahan, mao ang magbalantay sa mga karnero. Kinsa kuno ni tinuod nga magbalantay sa karnero? Siya nga nagaagi sa puntahan. Unsa man ang puntahan sa turil? Mao ni magsuon nga nagwali ka nga wala mo pigil. O bitaw ni ko si Brad John. Brad, dili pa kanako pawalihon. Magtuon sa maayo sa Bible. Muna sige tigtuon sa Bible. Pero Brad, karon mabot nga Domingo, ikaw ko patindog ko diri.
Oh, ikaw mo kung pa, ano, ako naman kuan kay sige naman tagtuon. Muna ka, sunod niya ang Domingo. Ikay mo puli na kung dili o sa Discord. Muna magtuon ta ako kang hatagan o leksyon. Kung imo na yung bansayon, magbansay ka na, magbaro ka, dili ikaw na mag-explain ng lugar sa buwan. Kaya ko kung makapahoy. Dili na rin ko. Amin ninyo no, kani ako nakita ni John Magod, nga ang iyang interest ito, ang iyang mainiton ba nga pagtuon sa Bible, dili yun yung tiaw-tiaw. Muna nga, ako na pabalo ng Domingo ha. Sige. So, ingon na rin ang ison, nagikinahanglan nga ang atong pag-deliver sa pulong sa Dios, wala gyud mubigil may isuon sa maayong balita. Kung sa man ang maayong balita, kasi puruhan sa kaluwasan, wala ang mga doktrina, may tungkol sa kinabuhi mo na katapusan. Kay, mo man ang magsunang ulot sa maayong balita. Ingon siya, Grio, apan siya nga nagasunod pinaagi sa puntahan, mao ang magbalantay sa mga karnero. Actually, ang tinudyo magbalantay sa karnero si Kristo. Giunsa man niya pagsunod sa puntahan sa Turin. Ang Turin, maayong balita. Siya ang magbalantay sa mga karnero. Ang karnero gipasabutan na kita, nga mga tao. Giunsa man niya pagsunod ang puntahan sa Turin. Ang yang gihimo sa pagsunod, unsa? Gilansang, sugod siya gilansang sa krus Kalbaryo. Kay siya man ang katumanan sa kasiguruhan sa kaluwasan, pinaagi sa kamatayon niya sa krus Kalbaryo, mo tiyang paagi sa pagsulod. Kanya kita karon, wa naman si Kristo. Kita karon nga mo'y nag-asyong siyang trabaho, ang atong gibuhat isip usa ka magbalantay sa karnero, kanunay natong gi-emphasize ang iyang gibuhat sa ibabaw sa krus Kalbaryo ug ang epekto ato sa kinabuhi sa matag isa ka tawo. Sa may epekto ato, unang nakasigurado ka sa imong kaluwasan, hindi ka ma-impyerno. Ano yung tawag mong luwas? Ikaduha, nakahibalo ka nga tungod sa kamatayon ni Kristo, ikaw karon iya nang gibag-o. Kani adto kawatan, kani adto bakakon, kani adto mangingilan, kani adto basta sugaron, kani adto palahungon, kay tanan-tanan mga igsoon, kani adto puros intaw na basura o dulot na mga butang nga makapadila ang pag-ayo sa kalayo para musunog sa kalang nimo. Sa diretso nga pagkasulti mga isod katong tanan nga pagkadili maayo sa atong kinabuhi kanya tuwa pa nato kadawat si Kristo mauto ang mga hungon sa tunglo nga gitanom ni Satanas sa atong kasing-kasing ug sa atong mga. Pero sa diyan nadawat nato si Kristo, unsa bay? Gibuhat ni Kristo iyang tong gilaro. Kasabot mo ng laro, iyang iibot, iyang iwagtang, iyang ginistroy. Sumala kagsun sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 8. Kung sa may gisulti sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 8, nag-ingon, bisan kinsa na nagapadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. Kaya ang yawa, nagpakasalaman sugat pagit si sinugdan. Mo hinungdan nga gipadayang anak sa tao aron sa pagguba sa tanang mga buhat sa yawa. Mo na gisulti nila. Wala mga Kristohano, no? Dunay nangutangan, pastor. Unsa gid ka tinuod, pastor, nga kanang sugal, naabagi na mabasa sa Bible, ang sugal sala. Ipagkatana ko, pastor, dugay naman ang nitabo, pero ako nag-share sa inyo. Kadaghan naman ako nag-isulti. Ipagkatana ko sa usa ka tawo, pastor, asa mabasa sa Biblia nga ang hanta sala. Asa mabasa sa Bible, pastor, nga ang baraha, purtiwan, sikitsa, or piyak-piyak, sala. Gingnan wala. Gingnan ako sa pastorya, tinuod na bra, dili ka kabasa sa Bible, wala. Dili na mo mabasa sa Bible. Pero, ang unang sugal na hitabo sa tiila ni Kristo Jesus at tumigayon ang gilansang sa cross. Unsa gibuhat sa mga sundalong Romano, samtang si Jesus nagtinga-tiga sa kamatayon, ang kamisidintro, ang pupo o kalsunis ni Kristo, ilang sugalan diha sa tiila ni Kristo. Yun sa nila pagsugal, naghimo sila, nagripa sila, kinsa gani makadaog ani, mo makakuha sila ng kamisidintro, kinsa gani makasunod na, kinsa na po makadaog ani, may makakuha sa iyang kalsunis, makakuha sa iyang pupo. Intaw mo ito, nang ato manulo sa Ginoo,
Nagtapis lagi ng tao gamay panapton, nagbitay sa cross sa Kalbaryo. Kaya ang iyang biste, gisugalan dito sa sikaran sa iyang cross sa Kalbaryo. Tungod ang tumayso, tanan nga matang sa sugal, related ato. Unsa man ang kaso sa mga sugarol sa atubangan sa Ginoo sa tawag kriminal kay nga naman ang nagsugal sa tiilan ni Kristo mao'y nagpatay ni Kristo, mao'y nagdugang ni Kristo, mao mangisod ang laglatigo ug nagpapasa ni Kristo sa krus padulong sa Kalbaryo. Mao na ang sugal di ka kabasa og hantag sa Biblia, di ka kabasa og sabong sa manok, di ka kabasa sa unsa nga mga sugal ay kalibutan, di ka kabasa og kanang lastri, di ka kabasa og hay-alay, di ka kabasa og sweet trees. Pero ang tanan mga igsuon na porma sa sugal related dito maisod sa nahitabo sa tiilan sa krus Kalbaryo. Muna ang tanan nga nahimong anak sa Ginoo, nakadawat ni Kristo nga Ginoo manluwas, ang tanan isa ni buhay. Nga naman, kay mauto ang mga basura nga gibutang ni Satanas sa atong kasing-kasing o katuntanan ginawagtan na sa diyang gidawat ato si Kristo. Muna mga Kristohanon ang mga kamatuoran nila. Nanalang 10 minutos. So, dili ka karon magsuon. Pagkanaw ko diri ha. So, si Jesus nagdeklarar kung kinsa siya alang kanato. Kinahanglan nga ibaw nato, si Kristo nagpadayag kung kinsa siya alang kanato. Una, naamang isuon sa Juan Kapitulo 10, versikulo 9. Sakto ba ko? Asiti sa tasiti. Unsa may gisulti ni Kristo na dayon? Ingon pa niya ni Kristo, unya miingon si Jesus ngadto kanila pag-usab. Sapagkat tinuod ako magaingon nga kaninyo, ako mao ang pultahan sa mga karniro. Siya mga igsuon nga misulod ngadto sa damhaan sa kamatayon aron pagluwasan imong mga sala, siya mo kuno day grab yuyo, mao na karon ang atong pultahan nga didto ta mosulod niya. Siya ang atong sudlan. Diyon sa nato pagsulod ngadto kang Kristo. Ato si Kristo gidawat sulod sa atong kasing-kasing. Sa diyan atong gidawat si Kristo diri sa sulod sa atong kasing-kasing, kita di kuno nakasulod dito niya. Nakasulod na ta dito niya. Naa ta sa sulod niya. Meaning, nga si Kristo gipasulod nimo siya sa imong kasing-kasing ug ikaw di ay kuno. Iya kang gisulod sa sulod sa iyang kasing-kasing. Naa nakakaroon sa kasing-kasing sa Ginoo. Mo na nga si sister kininiang Pini gihigugma siya maayo sa Dios. Kay nga naman sa dihang gidawat niya si Kristo Jesus po siya po maisog gibutang ni Kristo Jesus sa sulod sa kasing-kasing niya. Mo na nga gihigugma ka, naa ka sa kasing-kasing sa Ginoo karon. Mo na nga ang kada isa nato kung kasabot ta sa atong personal nga relasyon sa Dios, vice versa. Gipasulod nimo si Kristo sa imong kasing-kasing o ikaw po mangisog karon, naa ka sa sulod sa kasing-kasing ni Kristo. Mo na nga kanunay na siya nagpantay nimo. Kay gimahal mo gihigugma kaniya. Wala sa panahon nga iya kang gitudloan nakakatong ka, mangayo kaniya usa may buhatong hatagan dayon kaniya nganuman gimahal gihigugma kaniya. Tanaw bersikulo 9. Unsay gisulti sa bersikulo 9? Ako mao ang pultahan. Pinaagi ka nako kung sa bisan kinsa nga tawo musulod ta, no? Kay atong gidawat si Kristo sama pud nakita nakasulod niya. Dili naman na igsuon relihiyon. Kaya ang relihiyon dili na si Kristo. Ingon si Kristo, ako mao ang pultahan. Pinaagi ka nako kung si bisan kinsang tawo mosulod, siya maluwas. Nga luwas na kuno ka, Brad Yoyo? Sa diyang gidawat nimo si Kristo, luwas ka na kay gibutang ka na ni Kristo sa iyang kasing-kasing. Pastor, kadaghan na magilato ang mga tao sa kalibutan, nasulod ta sa kasing-kasing ni Kristo. Oo, kaya kayo. Sige ingon ana ba? Sige sulti ana. Ug mosulti ka ning Ginoo dili gina baka. Si Sister Liling naa sa kasing-kasing ni Kristo. Gidawat ni Sister Liling si Kristo. Si Sister Liling naa na sa sulod sa kasing-kasing ni Kristo. Pero sa iyo iso, bisan naa ta sa sulod sa kasing-kasing ni Kristo. Si Kristo magsuon, masubok nga maglantaw usahay na to. Kaya labi na magsuon, ngayon si gusto ni Ginoong Iso Kristo nga makikistorya nimo, niyo ka dili ko kapoy. Ingon ang Ginoo istorya nimo. Na istorya sa tanan. Ingon po ka na, hindi ko Ginoo kapoy rin tulog sa to, kay hago kay ko ganina.
Mo na hinungdan sa Kristo bisag naa pa sa kasing-kasing sa Ginoo. Masakitan ang Ginoo nato, mahimos ang Ginoo nato kay gusto siya mag-istorya nato. Dili man ta mag-istorya. Si Sister May, sadyang idawat din mo si Ginoong Kristo, Sister May, na kada sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo nga iyang mabatig naghigugma gid mo siya. Kaya sa Ginoo lang gusto higugma ikaw sa diyang gidawat nimo si Kristo, higugma og gimahal kag maayo sa Ginoo. Mo na nga sa diha nga makatat-on ka, mangayo kaniya, hatagan kaniya, ganun man higugma man kaniya. Trawa, unsay ingon niya? Sa bersikulo 9, ako mao ang pultahan pinaagi kanako kung bisan sa tao musulod. Unsay ingon niya? Una, maluwas. Maluwas si Kristo mismo gasulti anak, maluwas ka. Ug unsa kuno? Og musulod, og mugawas, og makakaplan, og masensib. Pastor, pwede dito, usa may mo pasabutan na musulod, unya mugawas, unya makakaplan, og masensib. Usa may mo pasabutan na pastor? Magkristohanon ko, magyawanon ko, kasipsip yapon ko, dili na mo ipasabutan na. Ang ipasabot ni Ginoong Jesucristo ana magsul, kung naa ka sa kaluhaton niya, gipanalaginan ka. Kung muadto ka sa imong trabaho sa kalibutan kay ato kanang igsuon, mo man atong giatubang. Lunes padulong sa Sabado trabaho. Domingo simba Ginoo. Mo ni mo ipasabot ana. Di man pwede mag-isog nga sige ra kag lublog sa simbahan sige ka ampo. Ang gusto sa Dios mo maging-istorya ka, maging-higala ka, maging-communicate kanya. Pero pag uban sa inyong istorya panahon ninyo, na ko kay panahon na mo trabaho ka. O sa pagtrabaho nimo dito, sa imong trabaho, kasi radio yung security man siya. O siya dito kay siya ba sinaligan sa Santos. Kuyaw no? Kuyaw kayo no? Kay security ni sa Santos. O? Wala iya, wala bang kao naman ni siya kanang mo ni tigbantay ito sa dunhaan sa Santos. O. So, trabaho siya gikan sa Lunes padulong sa Sabado. O sa aman sa Biyernes bilang sa Sabado. Pero pagka Domingo musimba mo si Brad Yoyo. Mo niya gingon. Mo trabaho ka ngano na mo kay masibsib. Kanang masibsib ito mapuno ka sa panalangin. Ganon, nga mapuno ka sa panalangin. Kung ikaw naa ka sa kasing-kasing ni Ginoong Jesucristo, ngano man, di na magamutok mo og wall sa tuba. Di naman ta mo ino. Ang atong income, ang atong kinitaan, wala na'y party dito sa Tanduay, wala na'y Kulapo, wala na'y party pa sa mga bisyo. Makakita ta og kanang pulag saya kana bitaw na tuba bitaw gisulod bitaw sa galong nga siha. Di naman ta maibo ka na. Mao na magsul nga atong income buo nga atong magkubra unya mahatag nato ni Mrs. Makatigom ta dili ka magipit. Kay ngano man wala may buslo tutong kinabuhi kay gibulit na mas Ginoo tungod sa kaluwasan ana matas kasing-kasing sa Ginoo. Puno sa panalangin napagid gitaw mga special privilege nga i-prepare sa Ginoo nimo. Ya, magayon ka matuod pa bro. Buwan ka siguro trabaho ani kay pagdara na ko pastor. Ayaw too ana. Kaya ang pagpanalangin sa Ginoo nga dahil sa mga tao nga may kahadlok sa Dios wala kang kabase sa edad. Bisan ka pa o idaran ka na ayaw ko una nga kuan ayaw ni ikuan i-claim yung Lord. Mao man ni mo panalangin ako pero himala na to na posible siguro nga papahuwayan na ka sa Ginoo kay medyo idaran na ta. Kasi pag-relax na kay ako na lang yung panalanginan. Pero mga isog na special na blessing sa Ginoo nga maglingkod na lang ka ba? Sige na, gagpaako. Padalangin mo. Pensyonado na ka. Para si Ma'am Virgil. Ma'am Virgil sa una. Sige, nagtrabaho si Ma'am Virgil. Kanunay eh. Naapagyan niya siya. Kanang, sabi ko, ano mo man? Kanang, namakasaniya mo. Oh, kanini ang sabi kurso ni Ma'am. Kabilang ng engineer si Ma'am Virgil. Kung ano dito? Ma'am, commerce man si Ma'am. Sinalikan niya sa opisina. Mao ni tigsildo sa mga tao sa niya. Mao to yung trabaho sa una. Ito mag-inspeksyon, unsa pa na di, maglantaw dito, mag-assist unsa. Pero si Ma'am Virgie karon mag-isog, nalingkod yung Ma'am Virgie, Rihanna, siguruhan talaga siya, pero sa ito, pizza 15, ano siguro karon din, sa buwan eh, kanang buo naman ng intiro sa kabulan,
abot dito sa first week sa sunod nga bulan, madawat matutanan. Ambot ana mo ma'am kay sa maestro Joshua nga ana man ang ilang nakaroon. Ana na. Pero brad, mahitabo na bitaw na gani brad Yoyo nga kana naanay blessing sa Ginoo sa imo nya di na ka magtrabaho. Sige gyud pag jogging brad kay lisod kay dito mo jogging maberjo. Lolo, baktas gyud po sa maberjo. Dala pa gyud ko brad. Kan sana nga Barbie murag si Kapitan Barbie si maberjo. Baktas siya kidala Barbie. Ha? Imo gyud tabangan sa rete. Okay, sige. No, iaana ba? Muna yung sa palaan kasulatan, no? Panalangin sa imong trabaho, panalanginan ka. Sa imong pag-alawad sa Ginoo, panalanginan ka. Matikom ang mga panalangin sa imo. Ngayon ito, dakong panalangin, ikas ka mo sa Ginoo. Muna mga isuod ang maayong balita. Dili lang kay maluwas ka, nga di ka may impierno, di lang kay naa kay mansyon bulawan sa langit. Ang saad pa niya, pasipsipon ka sa Ginoo dili. Buti na pasabutan ng pasipsipon, naa kay makaon, di ka mawadaan og pagkaon. Probahilan ka sa Ginoo, pasawan ka sa Ginoo, sangkapan ka sa Ginoo sa iyong panginahanglan. Mo na ning Ginoo may sunay mo kabalakan. Kaya ang Ginoo nagatima na to. Kita mag-isuod sa mahugdan ng tao. Mahugdan ng tao sa isuod sa ato ang kinini ang mga panginahanglan kung kita maningkamot, pero kung ang Ginoo mo provide sa atong mission, why magkahurot, no? So muna yung isulti niya sa versikulo 7 o versikulo 9 sa maong teksto na itong ibasa. Unsa pag isulti ni Ginoong Jesucristo? No? Ingon pag niya mag-isul sa versikulo 11, versikulo 14. Ato lang yung ano na, versikulo. Muna yung pagdeklara ba? Pagdeklara niya siya na ako ang puntahan sa mga karnero. Tanawa. Unsa ko no? Iyatang luwason, iya pagitang panalanginan. Muna ito nakita niya nga nindot nga saan. Nasa versikulo 11, ikaduhang isod, si Jesus mao ang maayong magbalantay. Tanawa? Si Jesus mao ang maayong magbalantay. Nasa versikulo 11, versikulo 14. Sige ingon dire. Ako mao ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay nagahatag sa kinabuhi alang sa mga karniro. Si Ginoong Jesucristo kuno maayong magbalantay. Pag ingon gani og maayo gina. Di ba, Brad John? Pag ingon gani maayo gina siya. Unsa man siya? Magbalantay. Buti pa sa biyay, sa tanang panahon sa natulog ka o sa bitindog ka sa ikan sa imong pagkatulog o sa imong paglakaw o sa imong pagtravel ka sa kaniadto, ang Dios kanunay nagbantay, nagsunod iyang banta nimo. Dili lang dahil nga naa ka sa kasing-kasing, kanunay ka niyang naggibantayan. Tiyaw nimo naghapok ka katulog. Ang Ginoo, wala ka tulog, nagbantay kanunay nimo. Maayo magbalantay man siya. Kung siya kanunay nagsunod-sunod o nagbantay nimo, nahibalo siya. Wala na ni kwarta. Mahulog na niya ang kwarta. Tungod kinasayod man siya na humahapit na mahulog imong kwarta, nag-andam ng Ginoo igihalakad nimo. Mo na di ta mahugdan. Di ta mahugdan mga igsoon. Ngano man, kaysa panahon nga wala na ta, naay Ginoo nagbantay. Nagbantay siya sa imong maayong panglawas, mo na nga bisag karon mga igsoon, daghan kay katanggo nato nga gipang COVID, pero nga mo maging igsoon protektahan ta. Kaya nga man ibantayan ta kanunay sa Ginoo. Maayong magbalantay man siya. Di man siya dautan na magbalantay. O dautan magbalantay, managa na. Hindi mo nabasahon na dito iso. Pag naakuloy lumo, nagdanga-danga. Managan, tanawa, versikulo 12. Apan siya na sinuhulan, o dili mao ang magbalantay, sikit sa dili tag-iya sa mga karnero, nakakita sa lubo nga nagaabot, o nagabiya sa mga karnero, o nagkakalaki, o ang lubo nagadakop kanila nga nagakatibulaan o nagpatibulaan sa mga karnero. Iagi lang na yung pasumbingay, mga igsoon si Ginoong Jesucristo usap ka maayong magbalantay. Ibantayan ka sa tanang putlo sa imong ginabuhi. Bisan sa meeting sa imong kasing-kasing. Kada natulog bitaw ka, nakabantay mo nga na yung mga natulog nga wala nakamata, namatay na. Nakabantay, nakadulog na mo anak na, kanang sila nag-iulong. Abi na yung mga igsoon, wala. Ang Diyos nakikita. Pero ninyo lang Ginoo,
ningon ang Ginoo kini urong mo ni pasagdan kay ngano man dili man si wa man iso dili man siya permiros Ginoo. Pagkamatay ito niya, siguro sige na siya kadungog sa pulong sa Ginoo nga ana rin ato lang wa litungol Ginoo oy. Inaron ba ta ang Dios ako na naman ang Dios wa man lagi Dios nakita nako. Mutuo lang kong Diyos kung makakita kong Diyos pero di ko kakita sa tuo. Talok-talokan ilaro mataan ang Diyos ninyo ay. Pero sa diya mga iso nagkatulog. Gadamgo pagpatikuyawan damgo, gadamgo pa nga sakag. Ang yung damgo nga sakas siya o kahoy nga patinghapuga, niya pag-abot niya sa umoy, nagputol biton, iyang nabating nga nagpugan ang kahoy niya, hapog na kay siya. Di siya, pagkauma, patay, kaya giurong niya eh. Oh, kaya may mga tao magsunod, damgo lang, kunya, wa na bantay, patay, kaya mo sila giurong. Ako nakagin mo na sa una, ako na kong bisulti, ako na nagihan na, mo na akong damgo nga, nagkakat ko kahoy ba, wala mga sakap, mura lang kuhan pa, mura ba puste, pati nga bukas kong kakat. Sige, kung sakap, tanaw mo, pati nga bukas akong nakakatan. Natingala ba lang kung napukan na lang kung ikakatan. Basta nakasigit ko, ana, mo to nga may gani, kaya na kong katapan, ako mga gisiko ko, yung guhin nga ko ani. Mag-isog, namatay pa ito, impyerno yung wato, kayo pa kumaluwas. Pero ang Ginoo mag-isog namin, galanta sa itong kinabuhi, no? Yung kuwan yung gipukaw, gipamatag ito, mag-isog, ang isog, pasiko, sa Ginoo, ang Ginoo, nagsugos, sikana, nakamata, mag-isog, kaya namin plano ang Ginoo, magkaroon, magbuhat ito sa pulong sa Diyos. Sa diretsyo lang napakasulti ng isog ng Diyos, kanunay nagbantay na ito. Sa tanang mundo, nakakita ang Ginoo sa pinitig sa inyong kasing-kasing, nakabalo ang Ginoo, kasi ang pinagmugna na ito. Kanunay nagibantayan ang ito ang imong dugo. Tanang yun, tanang na parte sa inyong lawas. Abi ninyo may igsoon, no? Kung kita mo yung kapoy na kayo, mas nabaw ang Ginoo, kapoy o buot pa. Pero di magikapoy ang Ginoo. Nga naman, daghan kayong trabaho ang Ginoo kay kumpir na to. Kita ang natin trabaho dito, Ginoo, nila sa kumapo kay kapoy, kay kusong trabaho. Pero ang Ginoo may sumpiyaw ni mo na, isinan ni mo na, tanang taos ni mo paliputan, ibantayan sa Ginoo, apil ka. Pero wag gyud makulangi ang Ginoo ang igsoon, wag gyud dawani ang Ginoo kanang naa. Wag gyud nakulangi ang Ginoo puras para sa atong tanan. Moampo ka, naminaw siya nato, nangayo ka, atagan ta niya. Ingon anak ang igsoon, siya kuno ang usa ka maayo magbalantay. Ikatulo, si Jesus mao ang turil sa mga karnero. Turil, kuha siya na, huwag ipasabot mong igsoon na siya mao ang maayong balita sa atong kasiguruhan sa kaluwasan. Nanas versikulo 16. Wa naman tayo oras so bisaylo na maganin ko sa 10 minutos. Apo naman tag alas 10. Mudiretso na lang ko sa mga butang ng suon. Napagani unsay tumong o katuyuan sa Dios niini alang kanato. Kay yaman to gideclare mo na siya. Pangutana, unsa may tumong o katuyuan sa Dios niini alang kanato? Diretso na lang ako, aron siya makaluwas sa mga tao. Sa versikulo 9, aron siya makapanalangin sa mga linuwas niya. Versikulo 9 niya po, versikulo 10. Ikatulo, aron siya makadala kanato o makapakita dinhi kanato sa iyang himaya. Juan kapitulo 17, versikulo 24. Kining Juan 17:24 mo igsoon nag-ampo sa Ginoong Hesus alas naman siya amahan. Himuha nga magkahiusa sila, ingon na ako ug ikaw nagkahiusa, ug nga ako sila Ginoong madala, ug ikakauban ko sila ug makita nila ang akong himaya. Mo nay tuyo sa Ginoo igsoon magkatiko nila sa iyang himaya, no? Ora, okay, sunod. Ikaw pa, aron siya magpakita sa iyang giandam nga mansyon alang kanato. Alang sa kada isa kanato. Gisultihan ta mahitungod sa mga balita aron makita ko mga igsoon, aron nga siya makapakita sa iyang giandam nga mansyon alang sa kada isa kanato. Juan 14:1 ngadto sa 3. Ikalima, giandaman niya kita og syudad nga lunsay bulawan. Pinadaya 21:18. Ikaunom, giandaman kita niya og bag-ong kalibutan. Pinadaya kapitulo 21 bersikulo 1.
Ikapito, giandaman kita niya og dili ikatandi nga kalidad sa kalipay sa malipayong kinabuhi. Giandaman ta niya og di kalidad og dili ikatandi nga kalipay sa kinabuhi. Pinadaya kapitulo 21 bersikulo 4. Ngano man, dili na kung tapos sa kapito. Ngano dili ikatandi, una, dili na ta mamatay dito. Ikaduha, dili na ta magproblema. Kagantanan atong panginahanglan, ihatag, isangkap na. Dili na ta mahilat. Dili, mo na gisulti mga igsoon, di na lang ako pasahon, kaya wala tayo oras. Karon arita sa panapos, unsa may atong angay muhatol, alang ini mga saad sa Dios. Una, mutuo ta. Ayaw yung dahan matuo yun. Ikaduha, salika na to yung pulong. Ayaw pagduda sa pulong sa Ginoo, kaya Diyos di mamakap. Ikatulo, magbulag ta sa iyang mga saad. Wala tayo oras, ato sa pag-ampo sa pagtapos. Gamana kung maluloy o ng mga Diyos, salamat Ginoo sa imong mga pulong, itugot nga kining mga mensahian, makahatag kalingkod o kadasig sa among kasig-kasig. Salamat po Diyos sa inyong kaloob. Dalay ko sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay. Salamat kayo sa higayon nga gihatag sa Ginoo nato. O salamat po sa day ito. No? Balikan ako na akong i-acknowledge, akong i-acknowledge sa presensya sa may ikaduhang domingo ni nga simba si Brother Yoyo o Sister Pini. O si Sister May. No, salamat kayo. Among pag-ampos Ginoo gyud na magka-kuanta may usa ka na tadi sa pag-alaga sa Ginoo. Unya atong paybalo na ko sa inyo karong umaabot nga kuan kanang October 23 atong church anniversary. So pasalamat kita sa Ginoo nga anak, October 24 di ay October 24 atong church anniversary. So, naat-anan kay ato nang magpasalamat sa Ginoo, no? So, ato pangayon sa Ginoo ana na maglitsod ta, makalitsod ta. So, ito litsod ta ko kamo. No? Magkaon ta magigsuon pasalamat sa Ginoo nito ang kuadra dula tong church anniversary. Unya atong kuadro pigson ang putas sa Ginoo nga budugan tag aynon siguro murag mga atong idugan ani nga lingkuran na kada na siguro naman puti mga kuan, mga plastic to sa taas no. Kay ulo di pud niyo nato ingon nga magpadaghan pagayo kay di kay ta manapit kay ato ra gyud kuan kadto pud nga kuan willing kay kuan gyud magisuon ba ya nga ato pag isang semana ba ta mo kasi ingon dito ato kadto ko giingon atong kuan nga mo simpa na ta tumo dito sa pastor kanang musimba na din ito sa simbahan, aman niya, iyang mga tao, at ingnan yung mga tao, kung natanong tumanimba sa mga pastor, irabis, yan ang nagpaayaw lang sa sir, kay, kuhan para ba, kanang isip yung pagtao niya, kami dito, galimit at puti, unya na siguro sa October, so mo na suon nga, kanang atong dapito, interesado na ginang makikuba na to sa pagsimba, yes, so, mo na niya, kini ato ang pagsimba ng Diyos sa Ginoo nung saying nga pulong sa Ginoo niya atong mensahe ang ato ang ako magsunga inyong pastor. Ako lang ipaibot sa inyo nga dili ko pareha sa uban nga mga pastor nga manaugdaog o kauban sa pag-alagad sa Ginoo. Di ko tikpan ugdaog ko din hadlok ko sa Ginoo gyud. Mo na tuloy kaya nga kinabuhi kita taron. Unya ako magwali ko sa pulong sa Diyos. Kaya lang yung gisulti sa pulong sa Diyos mo ni ako. No? Ngayon tayo ka magpakuan. Uban, manaugdaog ka mo, mga libro, kinanghanan, hatag tamas, ginahawa. Kaya mo, panalamunan. So, tinunto ka na. May isuon, ang ginawa na may isuon, na magalagan nga. Himuon ka problematic. Amen. So, salamat po kayo sa, si Brad Toto kay naalaman ka din sa tumoy, Brad. Okay, so salamat kayo. Ihatid na ito panahon sa atong leader para sa pag-lead sa kaluang ating sa atong pagsimba. Nay.
Kay men sa itong pagsugod sa ito ang